गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 5 तारिख रविवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भावे रखिदेवे। ईरान को पुणी ट्रम्प को धमक होर्मुज पर 48 घंटा समय देले। ईरान पाखरे आउ मात्र 48 घंटार महलत। यह महलत शेष होगा पर ईरान उपरे सबु नर्क छिंडी पड़िबो। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शनिवार पुणी एभली धमक देइछन्ति। ट्रम्प ईरान को एप्रिल 6 पर्यंत डेडलाइन देइछन्ति। एक चुक्ति करिबा एवं होर्मुज प्रणाली खोलिबा प्रसंग में ट्रम्प ईरान को एक कंट देइछन्ति, नचेत एहार परिणति भयावह हेबो बोली से कहिछन्ति। उल्लेखयोग्य ईरान को पूर्वरु ट्रम्प 10 दिनर समयसीमा देइथिले। सेही समय शेष होई आसुछि। 48 घंटा पूर्वरु ईरान निज आडु सुचिंतित पदक्षेप नेबा उचित बोली ट्रम्प कहिछन्ति। अपरपक्षे युद्ध शेष पई आलोचना रे शामिल हेबा लागि सरकार आग्रही थिबा ईरानर किछि प्रमुख कूटनीतिज्ञ कहिछन्ति। होर्मुज परे बाब अल मंदेब प्रणाली को नहीं ईरान चेतावनी। मध्यप्राच्य उत्तेजना मध्य ईरान वैश्विक सामुद्रिक व्यापार को नहीं आउ एक चेतावनी देछि। ईरान संसदर बाचस्पति मोहम्मद बागेर गलीबाफ ईरान रणनीतिक अवरोध को एबे होर्मुज्रु आग को बढ़ाई बाब अल मंदेब प्रणाली जाए करिपारे बोली संकेत देछन्ति। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे गलीबाफ प्रश्न करिछन्ति, बाब अल मंदेब प्रणाली दे विश्वर केतक तेल, एलएनजी, गहम, चाउल एवं सार परिवहन होइताए। केउं देश कंपनी एई मार्ग उपरे सबुठु अधिक निर्भर करिथांती। तांकर एई प्रश्न को विशेषज्ञ माने ईरान संभावित रणनीति भाबे मने करुछन्ति। जदि ईरान ए निष्पत्ति निये तेबे यह अंतर्जातीय वैश्विक अर्थव्यवस्था लगी सबुठु बड़ झटका हेबो। बाब अल मंदेब लोहित सागर और आदेन उपसागर को जोड़ी थाए, जहाकी सुएज केनाल दे एशिया और यूरोप मध्यरे वाणिज्यर मुख्य मार्ग। होर्मुज प्रणाली रे इस्राएल जहाज को ड्रोन माड़। मध्यप्राच्यर होर्मुज प्रणाली निकट रे थिबा एक जहाज उपरे शनिवार ईरान पक्षरु ड्रोन माड़ करा जायछि। फଳରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ସହ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏମଏସସି ଇସିକା ନାମକ ଜାହାଜଟି ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ କମ୍ପାନୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଇରାନର ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ ନୌସେନା କମାଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିରେ ଥିବା ନାବିକଙ୍କ ମୃତାହତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଫେବୃଆରୀ 28 ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ଇରାନ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। କେବଳ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଏହି ଜଳମାର୍ଗରେ ଜାହାଜ ଓ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଳାଚଳ ଲାଗି ईरान कहिछि। ईरान उपरे 12,000 आक्रमण हेलाणी, तथापि मिसाइल सुरक्षित। लगातार 5 सप्ताह धरी जारी अमेरिका इस्राएल आक्रमण सत्ते ईरान सामरिक शक्ति संपूर्ण नष्ट होई नाही। अमेरिकार गोइंदा विभाग पक्षरु एई आकलन करा जायछि। ईरान 500% अर्थात प्राय अधा मिसाइल लंचर एबे मध्य सुरक्षित रहिछि। सेथिरु किछि लंचर को हमला परे माटी तळे रखा जायछि, किंतु सेगुड़िक संपूर्ण नष्ट होई नांती। एथिसह ईरान निकटरे हजार हजार आत्मघाती ड्रोन भी अछि। तेणु ईरान एबे भी शत्रुपक्ष को गंभीर क्षति पहुंचाइबार क्षमता रखिछि। उपकूलर सुरक्षा लगी बहु संख्यार क्रूज मिसाइल भी अछि। यह होर्मुज प्रणाली रे जहाज लगी विपद पलटिछि। अद्यावधि ईरान 12,300 रु अधिक ठिकाना उपरे आक्रमण करा जायछि। सेहिपरि इस्राएल ईरान रे 20 रु 25% लंचर सक्रिय थिबा आकलन करिछि। मध्यप्राच्य युद्धरे ईरान 30टी विश्वविद्यालय होईछि मिसाइल माड़। युद्धरे देशर 30टी विश्वविद्यालय उपरे सीधासळख मिसाइल माड़ करा जायछि। ଏହା କହିଛନ୍ତି ईरान विज्ञान मंत्री होसेन सिमाई सराफ। से କହିଛନ୍ତି इस्राएल और अमेरिका जानिशुणी विश्वविद्यालय, रिसर्च सेंटर भली अणसामरिक अनुष्ठान गुड़ी को टार्गेट କରିଛନ୍ତି। लक्ष लक्ष स्कूल पिला एवं कॉलेज छात्र छात्री एबे शिक्षारु वंचित हेबे। तेहरानर मुख्य विश्वविद्यालय शाहिद बेहसती विश्वविद्यालय मध्य क्षतिग्रस्त होईछि। दिने तळे यार कोठा उपरे मिसाइल माड़ होइतिला। देशर शिक्षा रिसर्च ढांचा को संपूर्ण ध्वंस करबाकू इस्राएल और अमेरिका उद्यम करुछन्ति। तेबे इस्राएल पक्षरु सफेईरे कुहा जायछि एई आक्रमण उद्देश्यमूलक भाबे करा जाउनी। ईरान आणविक ढांचा को संपूर्ण नष्ट करिबा आक्रमणर उद्देश्य। अमेरिकार 2 विमान और 2 हेलिकॉप्टर खसाइला ईरान। मध्यप्राच्य युद्धरे ईरान आहुरी भयंकर आभिमुख्य नेउछि। गत 24 घंटार अमेरिकार 2टी युद्ध विमान और 2टी ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर को आक्रमण करी खसाई देछि। विगत 23 वर्षरे प्रथम थर अमेरिकार कोनोसी युद्ध विमान शत्रु पक्षर गुलीमाड़े क्षतिग्रस्त होईछि। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2023 ରେ ଇରାକ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେରିକାର 7ଟି ବିମାନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ରେ କୁଏତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫାୟାରରେ
3ଟି F-15 ବିମାନ ଖସିଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 12ରେ ଇରାକରେ KC-135 ଟ୍ୟାଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରେ ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସ ସୁଲତାନ ଏୟାରବେସ୍ରେ E-3 ସେଣ୍ଟ୍ରି ବିମାନ ଏବଂ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 3ରେ F-15 ଏବଂ A-10କୁ ଖସାଇ ଦେଇଛି ଇରାନ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଇରାନ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି କିପରି? ବିଗତ 1 ମାସ ଧରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଇରାନର ଆକାଶକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯାଇଥିବା ଆମେରିକା ଦାବି କରିଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ କିପରି ଇରାନ ଖସାଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଇରାନର ଅସିମେଟ୍ରିକ୍ ୱାରଫେୟାର ବା ପୃଥକ ଉପାୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାର ରଣନୀତି ହିଁ ଆମେରିକା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ଆକ୍ରମଣ ରଣନୀତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମୁତାବକ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ଓ ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ମଜିଦ୍ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ବା କାନ୍ଧରେ ରଖି ମାଡ଼ କରାଯାଉଥିବା ମିସାଇଲ ସୋଲ୍ଡର ଫାୟାର ମିସାଇଲ ଥାଇପାରେ। ଆମେରିକା ବିମାନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡୁଥିବାରୁ ସୋଲ୍ଡର ଫାୟାର ମିସାଇଲ ରେଞ୍ଜକୁ ଆସିଯାଉଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରୁ ଟାର୍ଗେଟ ବନାଇ ପାରିବ। 2021ରେ ଇରାନ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଇରାନର ବୁଶହର ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ମୃତ, 198 ଉଦ୍ଧାର। ଇରାନର ବୁଶହର ଆଣବିକ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଶନିବାର ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ପଡ଼ିବାରୁ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ହମଲାରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ବୁଶହର ଆଣବିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିକଟରେ 4 ଥର ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଭୁଲ ଦୋହରାଇଲେ ସାଂଘାତିକ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଆଣବିକ କମ୍ପାନୀ ରୋସାଟୋମ୍ ଏହାର 198 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ବୁଶହର ଇରାନର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହା ବୁଶହର ସହରରେ ରହିଛି। ସହରରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ନାମ ଫଳକ ନଥିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡରେ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ 2026 ପାଳନ ଅବସରରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାଇନବୋର୍ଡର ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ପ୍ରଥମେ 5,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନର୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନାମଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇ ନଥିବ, ତେବେ ଯେ କେହି ବି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 8ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ରହିବେ। ଗତବର୍ଷ 500 ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝଟକା, ନେରେଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଅନୁମତି। ବଂଶଧାରା ନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ମାମଲାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ରାୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଝଟକା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ନେରେଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ରାୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟା ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳର ପରିମାଣ 115 TMC ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। 1962ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ 2006ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନେରେଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇଥିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ତେଣୁ 2010ରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରାୟ ଅନୁସାରେ ନେରେଡ଼ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆବଶ୍ୟକ 106 ଏକର ଜମି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ। ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆନ୍ଧ୍ର ବହନ କରିବ। ବ୍ୟାରେଜ୍ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଲୁଇସ୍ ନିର୍ମାଣର ଅନୁମତି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ମିଶିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହେବ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ସାହି ଗଳିରେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବକ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜଭବନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ସିଲଟରେ ମା ବାପା ଲେଖାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ, ମାମୁଁ ଘର କେଉଁଠି, କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛ ଇତ୍ୟାଦି ପଚାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମିଳିଲା ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଅନୁମୋଦନ।
पुरी रे प्रस्तावित श्री जगन्नाथ आंतर्जातिक विमानबंदर ପାଇଁ आशा आहुरी उज्जवल होईଛି। केंद्र जंगल और परिवेश मंत्रणालयरू मिलिछि बहु प्रतीक्षित नीतिगत स्टेज एक अनुमोदन। किछि शर्त सह विमानबंदर लागि ए अनुमोदन देइछि मंत्रणालय। एप्रिल 1 रे राज्य सरकार को चिठी माध्यम रे केंद्र परिवेश जंगल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रणालय प्रकल्प ପାଇଁ 27.887 हेक्टर जंगल जमीर किसम परिवर्तन को अनुमति देइछि। तेबे चूड़ांत तथा स्टेज 2 अनुमोदन ପାଇଁ केतेक शर्त रखा जाइछि। जेतिकी जमीरे गछ नष्ट हेबो सेतिकी जमीरे सेतिकी संख्यक वनीकरण कराजिबो। क्षतिपूरण बाबदकू वनीकरण ପାଇଁ आवश्यक राशि दाखल ପାଇଁ ମଧ୍ୟ शर्त रखा जाइछि। सेहिपरि वन्यप्राणी संरक्षण नै उपयुक्त योजना और व्यवस्था नै शर्त रखा जाइछि। नासिक रे कुआरे खसी पड़िला कार 6 पिलांक समेत परिवार 9 मृत। महाराष्ट्र नासिक दिंडोरी रे शुक्रवार राति रे एक मर्मन्तुद दुर्घटना घटिछि। एक उत्सव रे जोगदेई गोटिए परिवार शुक्रवार राति प्राय 10टा बेले घर को फेरुथिले। शिवाजी नगर निकट रे कारटी नियंत्रण हराइबारु रास्ता पार्श्व थिबा एक कूओ मध्यकू खसी पड़िथिला। मृतक समस्ते गोटिए परिवार सदस्य। सेमानंक मध्यरे 5 जण बालिकांक बयस 7 रु 14 वर्ष मध्यरे। जणे 11 वर्षर बालक प्राण हराइछन्ति। परिवार मुख्य सुनील दारगुडे एवं पत्नी मध्य प्राण हराइछन्ति। गभीर कूपटी रे बहुत पानी थिबारु उद्धार कार्य पई अग्निशम विभाग और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रो सहायता निया जाइथिला। पुलिस घटनार तदंत करिबा सह कूओटी जेउ व्यक्तिंक जमीर अछि तांको नामरे मामला रुजु करिछि। उत्तर प्रदेश रे पाक आतंकी मॉड्यूल ठाब 4 जण गिरफ। उत्तर प्रदेश रे आतंकवादी जड़ित एक पाकिस्तानी मॉड्यूल पर्दाफाश होईछि। आतंकवाद निरोध स्क्वाड बा एटीएस एई मामला रे 4 जण को गिरफ करिछि। पाक हैंडलर निर्देश रे एमाने कार्य करुथिले। एमानक टार्गेट रेल भित्तिभूमि और अन्य सरकारी संपत्ति थिला। ए गैंग मिरटर साकिब ओरफ डेविल नामक व्यक्ति द्वारा परिचालित होइतिला। तासह अन्य 3 जण को मध्य गिरफ करा जाइछि। से टेलीग्राम, सिग्नल एवं इंस्टाग्राम भली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे पाक हैंडलर संपर्क रखुथिला। गाजियाबाद, अलीगढ़ एवं लखनऊ भली स्थान रे सेमाने सक्रिय थिले। गत 2 तारिख रे मॉड्यूल लखनऊ रेल स्टेशन निकट रे थिबा रेल भित्तिभूमि को विस्फोरण करी उड़ाई देबाकू योजना करिथिले। निर्वाचन प्रचार समय शशि थरूर को आक्रमण उद्यम गालीगुलज। केरलर मल्लापुरम रे कांग्रेस सांसद शशि थरूर को ऊपर आक्रमण उद्यम होईछि। शुक्रवार राति रे वांडूर चेल्लीटोड़ अंचल रे घटिछि। दलीय प्रार्थी अनिल कुमार को पई प्रचार करबाकू थरूर जाउथिबा बेले दले बाइक चालक तांको कार को अटकाइथिले। युवक माने थरूर को सुरक्षाकर्मी को आक्रमण करिथिले। सेमानंकू प्रबल गालीगुलज करिथिले। एपरिकी सेमाने थरूर को आक्रमण करबाकू उद्यम करिथिले। पुलिस एई घटना रे एक मामला रुजु करबा सह जने संदिग्ध युवकंकू गिरफ करिछि। सेमानंकर 2टी कार मध्य जबत होईछि। 5 जनक विरोध रे मामला करा जाइछि। अनेक युवकंकू पचरा उचरा चलिछि। एहा एक राजनीतिक षडयंत्र कि नुहे ताहा पुलिस तदंत करुछि। अमित शाह रोड शो रे गंडगोल पई 4 पुलिस निलंबित। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह गत 2 तारिख रे पश्चिमबंग को निर्वाचन प्रचार रे जाई भवानीपुर रे रोड शो करथिले। बीजेपी प्रार्थी शुभेन्दु अधिकारी नामांकन दाखल शोभायात्रा रे मध्य से सामिल होइतिले। एही समय रे तृणमूल कांग्रेस रो किछि कर्मी रोड शो रे बाधा सृष्टि करथिले। सेमाने अमित शाह गो बैक स्लोगान देबा सह टीएमसी पताका उड़ाइथिले। राज्य निर्वाचन अधिकारी घटना को गुरुतर सह नहीं निर्वाचन कमिशन को रिपोर्ट पठाइथिले। शनिवार कमिशन राज्यर 4 जण पुलिस ऑफिसर को निलंबित करिसेंति। सेमानक विरोध रे तुरंत कार्यानुष्ठान पई मध्य मुख्य सचिव को निर्देश दिया जाइछि। कार्यानुष्ठान परे सोमवार पूर्वाह्न 11टा सुद्धा रिपोर्ट दाखल करबाकू एवं संपृक्त ऑफिसर मानक स्थान रे नुआ अधिकारी नियुक्ति पई मुख्य सचिव को कुहा जाइछि। इटालीर बयान अमेरिका को युद्ध रे समर्थन न करिबा जरूरी थिला। मध्यप्राच्य युद्ध को नहीं इटालीर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बयान सामना को आसीछि। से कहिसंती भू राजनीतिक दृष्टिकोणरू यूरोप अमेरिका निकटरू पृथक हेबारे सेते अधिक फायदा नहीं बोली से मने करुछंती। किंतु जातीय स्वार्थर रक्षा जरूरी थिला। कारण जेतेबेले आमे कोनोसी कथा को नहीं असहमत होइथांती सेतेबेले ताहा प्रकाश करिबा आवश्यक। युद्ध प्रसंग रे इटाली असहमत अछि बोली से स्पष्ट भावे दर्शाइछंती। मेलोनी एबे साउदी अरब रे अछंती। सेठारे इटाली लागि शक्ति जोगाण सुनिश्चित करबाकू उद्यम करुछंती। तांको अनुसारे युद्धर प्रभाव इटालीर अर्थव्यवस्था उपरे पडुछि। तेबे तांको सरकार साधारण जनता व्यवसायी को बंचाइबाकू उद्यम करुछंती। किछि दिन पूर्वरु इटाली एक अमेरिकीय विमान को सिसिलीर एक सामरिक ठिकाना व्यवहार करबाकू रोकिथिला। एहा परे मेलोनींकर एभली बयान सामना को आसीछि।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁକୁଶରେ ଭୂକମ୍ପ 8 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 9:50 ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 6.1 ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଇସଲାମାବାଦ, ପଞ୍ଜାବର କିଛି ଅଂଶ, ଖାଇବର ପଖତୁନୱା, ପେଶୱାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରଦ୍ୱାର ଦୋହଲିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ 5.9 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ଉତ୍ତର ଭାରତର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ନୋଏଡା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଞ୍ଜାବର ଲୁଧିଆନା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଞ୍ଚ, ଶ୍ରୀନଗର, ଉଧମପୁର ଓ ଡେରାଡୁନ୍ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳର ବାଦାଖସାନ ପ୍ରଦେଶରେ 190 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ରହିଥିଲା। ସୁରଟରେ 47 କୋଟିର ସାଇବର ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ଗିରଫ। ଗୁଜରାଟର ସୁରଟରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ପୁଲିସ 47 କୋଟି 44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ 19,50,000 ଟଙ୍କା ସମେତ ମୋଟ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। 16ଟି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, 24ଟି ଚେକ୍ ବୁକ୍, ପାସବୁକ୍, 5 ସିମ୍ କାର୍ଡ ଓ ଏକ ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିମ୍ବାୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଘରୁ ନିଜର ପୂରା ନେଟୱାର୍କ ଚଳାଉଥିଲା। ଏମାନେ ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଓ ସିମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହାସଲ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଥିବା ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଥିଲେ। ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଠକେଇ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଉଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଲା 14 କୋଟିର ଟିକସ ନୋଟିସ୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବଦାଉଁର ଜଣେ ସାଧାରଣ କୃଷକଙ୍କ ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଠକେଇ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓଜିରଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ନିଜର 12 ବିଘା ଜମିରେ ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆୟକର ଓ ଜିଏସ୍ଟି ବିଭାଗର 14 କୋଟି 65 ଲକ୍ଷର ଟିକସ ନୋଟିସ୍କୁ ନେଇ ସେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଚକ୍କର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଟିକସ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ 1,52,285 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ନୋଟିସ୍ ଦେଖି ଭୋଲା ସିଂ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଫାର୍ମ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭୋଲା ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ଜିଏସ୍ଟିର ଆଉ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା। ସେଥିରେ 13,65,53,299 ଟଙ୍କାର ଜିଏସ୍ଟି ବକେୟା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ଜିଓର ନୂଆ 339 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ମିଳିବ 5000 GB କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଓ ଗୁଗଲ ଜେମିନି ପ୍ରୋ ସୁବିଧା। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏହାର ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକ ନୂଆ 339 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 1.5 GB ଡାଟା, ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲିଂ ଏବଂ ଦୈନିକ 100ଟି SMS ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର 349 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଠାରୁ 10 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ସହ 18 ମାସ ପାଇଁ ଗୁଗଲ ଜେମିନି ପ୍ରୋର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 35,100 ଟଙ୍କା। ଏଥିସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 5000 GB କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ ଜିଓ ଟିଭି ଭଳି ଡିଜିଟାଲ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେବେ ଗୁଗଲ ଜେମିନିର ଲାଭ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତିକମ୍ରେ 299 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ଲାନ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ବେଣୁ ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମେହେଲି ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଇନଗତ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଇ ହୀରାବାଇ ଜାମସେଦଜୀ ଟାଟା ନବସାରୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରୁ ବେଣୁ ଶ୍ରୀନିବାସନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରଷ୍ଟି ମେହେଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସନ ଏବଂ ବିଜୟ ସିଂଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚାରିଟି କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 1923ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନେ ପାର୍ସି ଜୋରୋଷ୍ଟ୍ରିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେବା ସହ ମୁମ୍ବାଇର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀନିବାସନ ଓ ସିଂ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ପଦ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମାମଲାରେ ସୁମୋଟୁ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କ ଏହି ବହିର୍ଗମନ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ଓ ଶାସନଗତ ମତଭେଦକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ସଙ୍କଟରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ବିପଦରେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମଦାନୀ, ଯେଉଁଥିରୁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତକୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାୟ 45% ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାରେ ପଡ଼ିଲାଣି ତାଲା। ଓଡ଼ିଶାସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ନିଗମର ପ୍ରୋପାଇଲିନ୍ ୟୁନିଟ୍,
ମାଙ୍ଗାଲୋର ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୟୁନିଟ୍, उत्तर प्रदेश रे गेल इंडियार पॉलीथाइलिन यूनिट एवं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आक्रिलिक एसिड यूनिट एबे बंद रही। प्राय 30,000 एमएसएमई को यह बाधिब। 50 लाख चाकरी उपरे विपद अच्छी बोली बजार विशेषज्ञ माने कहते। वर्तमान समय विश्वर 20 विशोधनगार बंद होबार संभावना रही, जहाँकि भारत को मध्य प्रभावित करिब। इसीनेट जरिया जानतु निज प्रार्थी संपर्क में सबु तथ्य। निर्वाचन कमिशन भोटर सुविधा पाई इसीनेट प्लाटफर्म आरंभ करिसेंती। यह माध्यम भोटर माने निज निर्वाचन मंडलीर प्रार्थी शिक्षागत योग्यता, अपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति एवं देय संपर्कित संपूर्ण तथ्य जानिपारे। 40 रु अधिक आप और पोर्टाल को नहीं गठित यह प्लाटफर्म विश्वर सर्वबृहत निर्वाचन सेवा व्यवस्था। आसाम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु एवं पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पर प्रस्तुति जारी रहितिबा बेले एप्रिल 9 तारिख रे हेबाकु थिबा भोट पई 1955 प्रार्थी मैदान में अछंती। नागरिक माने तुमर प्रार्थी को जानतु मॉड्यूल व्यवहार करी प्रार्थी द्वारा दाखल होइतिबा संपूर्ण एफिडेविट मध्य डाउनलोड करि परिबे। एही पदक्षेप भोटर को सठिक प्रार्थी चयन करिबारे सहाय्य करिवो। रोमांचकर मैच रे गुजरात को 6 रन रे हराइला राजस्थान रॉयल्स। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे खेला जाइतिबा एक हाई स्कोरिंग मैच रे राजस्थान रॉयल्स 6 रन ने गुजरात टाइटन्स को परास्त करिछि। राजस्थान प्रथमे बैटिंग करी ध्रुव जुरेल को धुआंधार 75 रन एवं यशस्वी जसवाल को 55 रन सहायता 20 ओभर रे 6 विकेट हराई 210 रन संग्रह करिथिला। 211 रन विजय लक्ष्य नहीं पड़िया को ओह्लाइथिबा गुजरात टाइटन्स 20 ओभर रे 8 विकेट हराई 204 रन करबाकू सक्षम होइतिला। दल पक्षरु साई सुदर्शन सर्वाधिक 73 रन करिथिले। राजस्थान बोलर रवि बिश्नोई शाणित बोलिंग करी 41 रन दे 4टी गुरुत्वपूर्ण विकेट अख्तियार करथिले। तांकर ए चमत्कार प्रदर्शन पई तांकू प्लेयर ऑफ द मैच सम्मान ने सम्मानित करा जायछि। ए विजय सह राजस्थान गुरुत्वपूर्ण पॉइंट हासिल करिछि। विश्व इंडोर एथलेटिक्स क्रीड़ा मंत्री पताका ग्रहण कले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे आगामी विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 आयोजित हेबो। भारत प्रथम थर पई एही मर्यादाजनक क्रीड़ा आयोजन करबाकू जाउछि। शनिवार क्रीड़ा और युव सेवा मंत्री सूर्यवंशी सूरज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को विश्व एथलेटिक्स पताका प्रदान करिसेंती। निकटरे भारतीय एथलेटिक्स संघर रविंद्र चौधरी एवं ओडिशार क्रीड़ा सचिव भूपेन्द्र सिंह पुनिया पोलैंड रे एही चैंपियनशिप पताका ग्रहण करथिले। उल्लेखयोग्य कलिंग स्टाडियम देशर प्रथम इंडोर एथलेटिक्स स्टाडियम। 2028 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप मध्य भुवनेश्वर आयोजित हेबार संभावना रही। विश्व पारा आर्चेरी रैंकिंग सीरीज रे स्वर्ण जितिले पायल। थाईलैंड रो बैंकॉक ठारे चलिथिबा विश्व पारा आर्चेरी रैंकिंग सीरीज रे ओडिशार पायल नाग बड़ विपर्जय घटाइछंती। महिला कंपाउंड फाइनल ले से 139-136 रे विश्व चैंपियन तथा टॉप सीड शीतल देवी को हराई स्वर्ण जितिबा सह राज्य और देश को गौरवान्वित करिछंती। 19 वर्षीय पायल चमत्कार खेल प्रदर्शन करथिले। पूर्वरु सेमीफाइनल ले से 144-140 रे द्वितीय सीड काजाखस्तान रो झन्नत आइतिमोभ को परास्त करथिले। चलित रैंकिंग सीरीज रे पायल द्वितीय स्वर्ण जीतिछंती। आईपीएल दिल्ली क्रमागत द्वितीय विजय मुंबई को हराइला। चलित आईपीएल दिल्ली दल क्रमागत द्वितीय विजय सह पॉइंट तालिकार शीर्ष स्थान दखल करिछि। प्रथम मैच रे लखनऊ को हराइथिबा दिल्ली शनिवार मुंबई को 6 विकेट हराई पूर्व वर्षर पराजय प्रतिशोध नेछि। कोटला ग्राउंड रे अनुष्ठित मैच रे प्रथमे बैटिंग करी मुंबई 6 विकेट विनिमय रे 162 रन संग्रह करिथिला। जवाब रे दिल्ली कैपिटल्स 18.1 ओभर रे 4 विकेट हराई आवश्यक रन संग्रह करि नेथिला। मुंबई प्रारंभिक बैटिंग विपर्जय सम्मुखीन होइतिला। परे रोहित शर्मा किछि स्थिति सुधारी व्यक्तिगत 35 रन करथिले। हार्दिक पांड्या अनुपस्थिति रे दलर नेतृत्व नेउथिबा सूर्य कुमार यादव 36 बॉल 51 रन करथिले। मैच विजय इनिंग्स खेलिथिबा समीर रेजुबी प्लेयर ऑफ द मैच विवेचित होइतिले। 19 वर्षरू कम एनसीए शिविर को ओडिशारू 3 खेलाड़ी मनोनीत। आगामी मे 11 रु जून 6 तारिख मध्य देशर विभिन्न स्थान में 19 वर्षरू कम एनसीए एलिट शिविर आयोजित हेब। एही शिविर पई ओडिशारू 3 जण खेलाड़ी मनोनीत होइचंती। सेमाने हेले सैयद तौफेल अहमद, संबित के बेजा, प्रियांशु महांती। एही 3 खेलाड़ी बीसीसीआई घरोई सीजन 2025-26 रे विनु मंकड़ ट्रॉफी एवं कुच बेहार ट्रॉफी रे प्रभावी प्रदर्शन करथिले। एही प्रदर्शन बଳରେ सेमाने जातीय शिविर पई मनोनीत होइचंती। अहमद और संबित मोहाली रे एवं प्रियांशु पंडिचेरी रे आयोजित हेबाकु थिबा शिविर रे जोग देबे। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन सभापति पंकज लोचन महांती, संपादक संजय बेहेरा समेत अन्य कर्मकर्ता माने एही 3 खेलाड़ी को शुभेच्छा जणाइछंती।
16 ଦିନରେ 1500 କୋଟିକୁ ଟପିଲା ଧୁରନ୍ଧର 2ର ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ। ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ସ୍ପାଏ ଡ୍ରାମା ଧୁରନ୍ଧର 2 16 ଦିନରେ ବିଦେଶରେ 375 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି। ଭାରତରେ ଏହାର ଗ୍ରସ୍ କଲେକ୍ସନ ରହିଛି 1148 କୋଟି 58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଉଭୟ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫିଲ୍ମ 1523 କୋଟି 58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରିଛି। ଫିଲ୍ମଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର 3 ସପ୍ତାହକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। 15 ଦିବସରେ ଏହା 18 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଆୟ କରିଥିବା ବେଳେ 16 ଦିବସରେ କରିଛି 21 କୋଟି 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ଭାରତରେ 1200 କୋଟିର କଲେକ୍ସନକୁ ଟପିଯିବ ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଫିଲ୍ମଟିରେ ରଣବୀର ସିଂ, ରାକେଶ ବେଦି, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।